Ayan na. 2K11. Ang score ay si Miguel OKC, si Luigi Miami. Miami 49, OKC 52. Wow! Ano yung Daya? Cheats! Cheats! Game Slider! Bro! Panalo si Miguel. Ano ba yan? Ay, hindi. Pinapagod. Oy! Oh, get the ball! Get the ball! Oh! Faster! Faster! Last loot! Napaw! Foul? Hindi, pero panalo siya. Tingnan mo, puro personal foul yung mangyayari sa'yo. Ay! Cheat! Hahapon yan. Hahapon. Tingnan mo. Pants. Tingnan nyo to. Si Miguel OKC, tapos si Luigi Miami. Circle mo. Circle mo. Daya cheat. 454. Ay, Daya. 3 points na makakatalo dito. Intentional foul. Intentional foul. Yes. Aray, yes. Ba't hindi? Ikaw nag-foul eh. Oo nga. Ayan. Tingnan natin. Easy lang. Ako pala kanina pa nagta-time out. Ikaw, oo nga. Foul. Wala, puro foul na yan. Ayusin mo ni free throw, Miguel. Wala yan. Tira mo. Perfect release. Para kaya nag-inig ba to? Para daw. Naririnig mo yan. Hindi, ulitan kasi kanina natalo si Joshua eh. Mapapanood. Perfect release. Wala, talo ka na, sure. Hindi, sus. Pustahan tayo, palalo ako. Yeah. Mga game face. Ay! Wow! Yes! Upload mo to. Okay. Ano yan? Daya cheats! Wala, panalo na. Wala, kaya yan. Do you believe in Miami? Of course you don't. Yes! 16 seconds na lang, oh. Kaya yan. Pag nanalo, master na tawag mo. Oh, master. Hindi. Second game kasi. Rason. Kotom. Ay, bastos! Kaya mo yan! Let's go! Ay, Twitter. Panalo na, sure win 4 seconds, 60-50. Panalo na si Miguel. Bagong master. Wala na. Talo pa. Master. Ano masasabi nyo? Sir, Generic ako. Sir, ano masasabi niyo po sa pagkapanalo niyo? Hey, Sir Mig.